nemu nondi. Wumbe bana kiri bilibu, awuna nemu wali. Wumbe bana kiri bilibu, awuna nemu dangania. Wumbe bana kiri bilibu, awuna nemu marapanye. Kilbe. Awa sose wanyi, iya memane. Mbara wayin funun firin fala ibe kuna ma mema. Awa na wayin funun firin na ya. Kere, kan, firin, dera, sagan, ki kere, nani, hunsa, suli, sansoge, senni, sanfindi, solo fere, ya findi, solo masagan, konfindi, solo manani, kisango, fu, Tunguma, Funun Kere, Giraso, Funun Free, Sekan. Kore Sebeli, Wakara. Kilbe. Awa sose wanyi, iya memane. Mbara wayin funun firin fala ibe kuna ma mema. Awa na wayin funun firin na ya. Kere, kan, firin, dera, sagan, ki kere, nani, hunsa, suli, sansoge, senni, sanfindi, solo fere, ya findi, solo masaga, konfindi, solo manani, kisango, fu, tunguma, funun kere, giraso, funun free, sekan. Wonna faham menni, wonna seriye nage, nana naki wonso nyi nage, awo nga fenyiti kolon fanyira, awo nga womala wonna madufu, awo nama wombola kana yahu yara, awo nga sedera kotori binya, amange ya fari yanyi nana, adangi bangede nana, awo mbara lan wonga taeti lambema, awo nama fareti, awo nga bori kumagele so, aso be na nondi be anu sanakuya, awo nama wule fala, wule busungu tumma, kilbe. Wola manara, opara, wohara, sata uinara, weye, wowayan, benyenge, wobenanyangira, naranti naramuti, foin roshi, maligina mangera na firan foin. Kilbe.
Basco Tulmati Fanny Mbara Honto, Wona Colon, Wona Ban Technique Dinaki, Nana Woni Matorowi, Wona Odi at Wumbe. There is a Umpaka. Umpaka irréglé. Umtamane Umosun Basco Matisa in Dragon. Qui pogne la base pour tout ce ma de le retourner nous sommes votre alphan sur dit on va voilà femme avant que y nous à question ça moyen ou étoile se sentir dans l'engagement mon nom c'est là que tu vois fango étoile se sentir tout dans qui dans l'engagement là parce que nous on a pas qui fait ma invité dans l'aliment il faut oui, allô, sans Léo, où me fait? Alors, on va aller. Ah ouais, on m'a invité dans l'alignement et il m'a dit souda ira. Tu le matin on a. Ah ouais, Jacques Bach, on m'a on a Columbus Scott Fan, il est ma adoulokoto qui fanny Basco Gama et Basco qui fanny à l'étomacan. On a samane Umbaka inumari. On a l'équipe en Barabine Raboumen, la Guinée communauté Biring, Soto, Fula Maninka, Forestier, Biring Raboumen, Women, Way Tamaya. Away. Il y a une invitation certifiée tout. On va faire voilà. Basco tout fait. On va parce que ma passeport est fayal. Tiens, kono mon nouvelle inde pas mon profil. Tama bi mutara habi Jacques Compact. C'est on dit constitution matala. Ni le na mun tamokia kutana na meni. Il va mon fond fait une constitution a fait la Guinée m'a bi mun tana ran consort na le Colombie nous matgameni mon minimum parce qu'on aura développement ma Europe bien on va faire les on va faire le bâtiment tout on tout sur la malima tout sur c'est pour le faire du Canada alors j'ai pas là c'est pendant dit mais on tout dit là il y a pas de bomba est-ce que vous voulez la bas la Kenya awa nare programme na la Guinée m'a dit oui normalement en 2020 c'est constitution masala fait nous troisième mandat fait back court mutu munyora nyara back court na no ma fait Canada back court kire na no ma fait Canada ni se fera yim mangaya na back court ki ha tandi nama
nana na fla video ku Facebook ma na si mbara si bilin kli on mbara bascot kli na bascot ke be na wo mutima bilin kanke ready botra bara ade kona wona to politique ku la Guinée politique ku abagabe wule da ine sono irano bascot kana de hera da Guinée bilin kana natan dirwa na wo mi woti akani kanke yati. Donc nana ni na bascot responsabilité 2020. Maintenant parma si betana mini si betana mini e mane ana si na wa mala Guinée kana donc bascot kana mini parce que bascot mangaya na ratande na ma atagamu bascot ke ramuna la Guinée ka bansana de me bangaya te ni pa tanga tande na ma amula ana yirende di alama agamini agama te yipe mula mama bi atanga droit yati problème na bascot ke ma ndeno ma equilibre e malang e kraya kire na problème na bascot ke ma barma si e bilinga problème na ina ka fule wonya problème ne boro tagi projet des problèmes ne boro tagi manité des problèmes ne boro tagi donc soso ga problème na soso ma donc e roulanki rada problème e gore boro tagi e roulanki na ngoro mais nan tamay wenye na nyete so e patende do fial ko ngala maintenant depuis naga kuntigi ga contact soto naka muna do yekere muna bangu pala maintenant bascot ke na me malankia na ka anaka grâce ni en même temps bascot ire na gara mriyo mu no bascot ko londe dengi bascot kara be na ka yi gundo ire na bema na men ne bili palambe gundo ire na fe na me na bana den na al kutum bascot ko magaga mriyo mu bili muna kulal bascot ke bili muna kulu donc anaka ntan on a fait penteni maintenant nous t'en fonga nyama nyama malang bascot responsabilité 2020 troisième mandat vous l'en fait et puis on a fait référendum nous sommes référendum on a référendum on perd mané donc si bilinga bascot na accompagné yati awai na mase badra famuma jakumpaka mena ito fala wonga bascot wumpiringa mayo ina naki una ha bascot mukeli arati 2020 alors fala fi umuti fe bo resi e kankera di mais ha umu ma responsabilité tungo wallahi référendum e famene e référendum imposé woma anu di seni na naki e wa rompira ba afil fanu fu mais jakumpaka ita fala fi itanya ta kulung lilerma nyoron son na bascot barbe tel munna kuluyat ira masin yat munna kuluyat nana solution maintenant itan bascot barbe mundun to gileri ou wonna araba madi on ka bascot barbe keren préparer al kotum 2020 allo imase na vi wonta na ba madi ya bon akolo naki nata gundo nara gundo na ni ma mbebe na ngu na mefe wo ma problème na naki ne kide ba ku c'est de libérer le pays mbiri na wona na bana wona na bana na on dit à toutes les études maintenant wo go tora pour amrede maintenant yidi na jo wona je yibade na maintenant wona pa ma to wo mbiri na kan na na no ba ko représenter di lamu no pala de ni parce que wona pala ni anu manalo woma mangena imposé pe equilibré na quoi yati apa lina mara wonta na démocratie ka na ngoma misena woma jere masona tinge piki na na wonga yiba wonyara wonna yiba wonyara maintenant mrina kan pa ma be représenter de son quand no ma voter da kan mriba pa maintenant men ta pas ko ta ma to mané et non ma mrina kan su candidé na kan no ma pa de pas ko no ma pide na ngambra mais gileri wo na na jawe modèle de yare parce que gundo pe bang fala nan nanara bang fala nan nanara ina ba fala ya bo ja kum parte de ma to pe ya yika ina keri ona mara yika ina awama yi ina ngapi di mangera ona mara kuntigi wama yika ina ngapi di mangera fi tamile kuntigi mu dede mpanya tu mu dede mu tan na den na ke yimmi na wonya de ku ngai bana ana ga klang yenna ne bana ya mri beta tanto go be wonta nyama solo na no ma representer de na da démocratie na na wa vote be na ka sa bon sabili sibili pa hulla malefa wo wa ma politicien na ga ngoma wo wa ma wo na ma vote de na be e bala pa mo
Awani awana mena unna ga won kata fe ne Alpha Condé tanga mandare yo agasiga kono ja kumpa Alpha Condé na ga afalane ni atamu constitution modifié amu constitution modifié gere na kama so nya tungona ni fam mais umba ha décider constitution fait maintenant la constitution n'a modifié fait pas quand n'a créé fait bon atolo ina pa politique wenyima wenye la wenki model wuya e bala pakamo wenki model wuya ana idende di e même année na a nouvelle république ana irende di ena ga wonga referendum alkutu wo matede biri ngamara de irende na wonne matara na biri porto partenara alkutu iraka bini ga iraba na kui na referendum na ganaki na pape na referendum na ganaki yumuna mo wata referendum po la gina kade ke na gina e ga matin yati har la gina ke na dunya ko bil namma afala amatin oke da dunya da ba dunya bara bini salam mara ina ta fera ba to men bi ke ba sa kolonto ko nga ma sele dunia ba referendum wo musama won to ni tiade referendum pati wo muama wo ma constitution kama ta politicien nga we amusalima alo ma pepa da ko de dongo na ta pasa alfa na nane ana kan fala ba fa da na kan fala fe na akiri mara problème nan na na problème en tant que mo constitution matara na problème mu ba tambe ni fera parce que fait nan ba la guinée de par ne ya ba pour ne ya ba ne alors ebola fait na karaba ne alors le 10 septembre gadis rapé le problème stade mai camré par na fait la mapala fait de benabe di donc ya tra avion de bragne de sori rap en tout cas quand le bi na ba de détournement baraba mutambara mais hal dubai a contre bi raïlana mu ba na bi be donc la Guinée a contre ça dire la Guinée a couvert dans ça mais milliards mais na mangé na pas matanga mara pona mangé la poursuivre parce que pona couvrir ka dile pona couvrir ka dile parce que la Guinée ya la manana voilà donc pour mo amiri ka bala le ben constitution mu masalama mu mutama referendum al kotu atanna ngana bade na maintenant mangé na ka papa matona na tam poursuivre na pas poursuivre ka poursuivre parce que lu wona na lu mais on na fala wonga adinaga constitution matara akamu troisième mandat kam pempe de teku atankana pe na constitution na matara article ne matara manaki na article pas mana falade mangena bana akambratona c'est-à-dire après le président c'est le vice-président ou bien c'est le premier ministre na constitution a pas mana matara ne pas mana falade donc ça veut dire que wonne pe na constitution wonne pe men modifier tout ne ba validation baraba la validation na ba donc atano mena de ba da figa maintenant mi na kan fama kambura e ni na tambara sata e ba la ma ina kan poursuivi donc na tan kan na do akuwa ko bana ya ka atantuna ana krana bindi sinon il est emmerdé il est du problème na ma souci na ma il mange pas bien il est soucié e ba to ako ma troisième mandat mu no ma parce que la colonne la Guinée ça tout fait lakini kama kumandala donc akada pe na constitution ya masara na constitution ya masara na ki président na ki le vice président ou bien que le premier ministre alfa amanga ya lu mrinde ila be awa aratilbe anana mpete donc on t'a nous na parce que nous on veut l'alternance donc alternance dans la ki manga na fa di na ba ki na beta pa tout ça ça va démocratiquement élu en tant que professeur encore akamula maïté là-bas mais à ce fait, on a fala apolé apanana matandi de dongora donc société mo matindi nara société na meli menene donc société na mini et na me société ka changement sur la Guinée si bi ya te dira nana la société amam binya mané parce que etni yo mo no ma 2020 débloqué de la société mara société na boya ke na société nambe donc ni tamaroli pour la société modi pour la société préparer ne hulan ka do ka klaya kireso ma objectif na menne awe na to ke wona ma so hara la bala na pata tan na we awe wi ya mane ha dan atana we national na ita na we international na c'est pourquoi muto malangi ça va bien se passer quoi pour pour la basse awai na ma se baraso asode kala ti ni biri na ko da be ki e ga message so de biri na me fa no la kine fa de bin
wo ma se so mane mbe ko am sumaida question na ne be wo berete tombini seni anu kele nye étoile 61 on en a dernièrement on voit ma question ça fait déjà coupa alors ça va peu nam vous me fait ha ndang a question ne re pala kana ki ona kulu ha question ma se kalanke na na ki ma se ne ida fondon avant ça do bien question ne bu ma pe wo mu ya u tara ja coupa ma se ne ida awana barafa unga kirin walisa na kolon en tout cas rarely ne ma sen feki la Guinée a fait contre Filina Muriura je pense que il rarely la maumbirili donc na ku d'abord on tantu ara limaniara anu ha du logoto yara parce que gi limania nu du logoto na biringambe na ku ala rasima nu santé afi ama ala mbena ala neteo na be haraba fi la Guinée na ngamuna fanybe ala nete sabati donc ndamma masina na kanna parce que amini fait publiquement ay déclaration monde gaba wonu Afrique kolon wala Guinée kolon mais yoni ba alu ona le bare ta kan fi semba mema ibare ta kan ba presque ndamma masisi min sanieri atanwa ma eta kan ba fi serera la Guinée khafima anu la Guinée dina na wombirinda ara huruntu ala Guinée diga lo ala tan donc min sanieri atan na courage pokui adie dunie febiri ma avala na ife na kan ki ndanga nyeta kan ba la Guinée fi serera simbena na kan friande situation munduna support munduna be iloni akolo mirino mo fe nete di yete kangare lima ine ngera ba de passer un mouvement follow soutien mundu na be benu ba fe nu ira kuntigira support ra soutien mundu ngete na be lori na ganara lima ni afi de paner c'est reality parce que on a kula na ngungu yat na reki donc soutien mi se na tam fan na lima ni afi ba fe ay te kangale lima ni ara le Guinée qui est en mabiri mission à l'Imani a fait toujours à nos wakilide à nos du courage pour lui à a de l'autre à continuer à nous à besoin comme mission ndama machine na nek ni fa kolon habara makeshu bin tongo isago awana nam pe na ga ni rinta alo ya kala makana ga nanya ta ba tsara hera non la Guinée dina nanna la Guinée dina nanna kele nanna ki apriande mbar basket ne mo to se fait tagi na mo so dari ne njati mbar so se nan tagi won tan tongo munu so se dimi na won tan tongo la gara ba munu so se dimi na won tan tongo munu so se dimi na so école munu so se dimi na mo na so se dari ne yati bertena nanna na kan so hui palama dengi berta huila yati berta hui palama yati kolon so hui palama dengi berta huila parce que mbara so se nan tagi yati donc muno ma lude mri digisa a longtemps mri bedem ma tokoma anuma hui na ni bi mbara pala kabin na ma premier album ra ni mri na ga a hui na ni moi si bisa ma hui na ga so ya ti bara nan na ga ita hui na yi yati donc na hui na kan na ta ma fi mpelse degbe nan danda mara nan na fa ko mabo hi tan kana fi alam ngana ngana hui yusi an ko aga mabo hi danda ko te ple na mabo hi ma ne ka danda kamuna raba nan na kin tambara da gine fu in so ti ka fi fu hui na ni da fu yati na fe na ran to bar bas kote nto finde na gine kala nana ra program yo da fa lam man ta kan ke moyen na kan na ni na ta kan ke yera musa ma yo la gine ra kala gine ha jere so be alo liberian na kana tira lo na kana he amu ko man ta nya te passer na be mbo se na be magine na be madi na be ntare be munye be mbore be ti be na be donc nta mu no ma tide tende ndaga no so te ndaga ya fa la gine ma na no ma bode
ala gine kabiri ta konta fili nke na mananya te ba tere ra pa be na gang nta musina ma minde na kan na lima nta go no man sagura ba de gine ne na kai de beta bi ile beta o ena na mu no man sagura ba de na donc mu no matinde be hakana da fu ko nanya te ba tere ra mere na anga kilbanga siga ande bara gahu al mafami me ndanga be banga siga mu no masiga de ina de na ga tinno hungi na rago no hungi na mu min ma kene ma tembe bambara ko len pese mbara ko ka tongo mu bara siga mu bara pe declare mbara pe sa Facebook ma mais na ma ne ma mu métier afriande ni te na ran tongo ko tinga te ba tere ra nga sigi sanga we al ko na gine ga libéré nga ba ko mobiliser al ko ni pays ga libéré kiana re moyen yo kamunana ntanyo pe na ambi dangi te na gile politique ki akraya Roma afis na nantana pamerina na politique comprendre mabe ina kontamu dangi matirina kamu fin premier atemu da priya ntanara na kan tando politique comprendre yaki politicien ga kota parce que merina na politicien woto benyi mamge pare benyi mamge na kan kelima yaki na mri tambara para mu pe na kan dangi te nta ko lo na e wa makuntigi déplacer te ga ni kindia arrête na ha wende pala ara kuntigi ya kama noko ara ba sport bi na to erreur tantai fui video ra ba de kele na na ka Facebook ma na wa ka kuntigi ko ma na bouger de nta na ba ana bouger de le ne bi na bi na wona ga ba inda ka kindia e sa ma ne tantai kabina ra ba kuntigi na kan gili ana dubamba kwanyira ana ga ko ya kwa yanyi yati ana wonga bela ko mbore wa so to kunda yati ana konanta ko be kanyi munna de kuntigi yana nanyi ko be kanyi munna kuntigi yana nanna kuntigi yana nanyi wonga ti amana ko ngata libere nyani ge ke ama anu lasiri yama wonga be libere yati donc moyen de galune ma disposition al ko to ngado ma communication na dengi de tiana afanyira alors namba ngati free nansa ngati free kere minima kere ngamba amini gisaka ni sote he manyaga ngawe sote be he ngati kudu ngai kunda masigi nan kui sote kunda masigi nan kui ira to ba Facebook biri mu ya mama sote na dara Facebook mu na Facebook ma kay mo re na gine mo re gine khori kama khori ne debbe na dara kui ko ne tamusa ma Facebook ma sigi tanna ma sigade anu clip donc on a menti on dit que nansa que na mini mana gisaka ni alors pression na kan dore mai tin pe ne bo ara Facebook ma anu ge interview e go tongole buntunyi émission buntunyi de konakri mpe ne bo ara ni tambundo mbele mana na sa tigi na benyi mana e mato clipra era meson ça en 2020 ali na dan fe na to ngana ifra alko so fe ga e nyara kikulo parce que na kana e nyara kimoi e wama message na ngoma na ga plama wonya na metine wa ne metine na sigi tan spécial toto c'est spécial basket mais na afriande pas mpa mana sabe ne mais mangé contre ka forcer à 2020 il bousan à troisième mandat là-bas qu'on a la modification de la constitution na sigi tan sama à contre ne c'est-à-dire à condition na na terre à terre dibore dans la sama société nambe société régnera qui afriande apama pinde mangé comme bisigi dana mais pour 2020 ka ma ko resta popo mais yi sa ni pardon yi frini ala ma sigi ne ma ni a clip raba ya ko alko to fera na ma to e kano kulumbi na kui wota ne na men ko no mali de nga valeur de nga no $500 modèle kan na to na na te na no mane son prix na ba de aman clip raba into te kulla clip raba donc wo mali mane mani nga na ma to €500 modèle na ba mi ra ifambe nga so te mala sigi sa clip raba mu na malang mu clip raba na no ma ya de na gine donc no ma na fala de ube soko Abdul Suma masi umbara me umbara wongo ya jakumpa kuime aha mantoroli anana fala fe naki ana sosofi girina masofi yati
agana clip fe umbara susubi ne biri nali ne bala magori kata ungana clip una kolon artiste rôle na jouer ma tara développement fi una tourner fait na dans le Burkina grâce aux artistes et na non belga sotode Burkina rafema una kolon jakumpa kabulu rotor na kelinara na wula nan fi et fait l'air billing xawma supporter umbili na gire na masofi alkotum la Guinée tanga libéré 2020 on gano alokuntiga fala kanere nenge na aga mandara nyon aga killa nenge betela fra mais nana ba ma di alu jakumpa na man fala fina wutta nan wumbela ga suma wumburu dira unga kata itan na tere mameni unga sembe suira alo na gam fala na unga sembe suira parce que wonta munana di ne ha won sembe suira nanan won kirato maji fino di troisième mandat fifa wonna mene na hanyu no na kan soto porti marabi wonna ko 500 € wo mutaga manama hawa soto dangi fenara bisimle ne na hanyu no na kan soto wa samburu fadi wo soko Abdul Khali New York alkotu ngano na tanna badi ne ma furi ni clip tangade ana danginara ja kumpa kibara ide di yirekerina ya afala fe so na tun normal la Guinée libérée la Guinée na ta kia na meki so na tun normal la Guinée libérée mais ma kolo ita mon seto di FNDC na ramfan keleri mouvement front pour la défense de la démocratie ita mon seto ne na mala ita mabi parce que anu ne fa na tangere masone mais inu na so na normal una kolongi politicien bari bala so e bobore e la luna front abira pourquoi tal la ra so na normal awana na Front National pour la défense de la Constitution na Naki et bara invité 2 fois à réunion na sigana do yama na lo maître Kabila Nunana Sidia Touré Nunana Sedula Nunana Ibrahima Silla Nunana mais des politiciens de Nunana bi na way to bi na way mais ntanto way to gonto way bala kana mbombo ni service na ma wori te wona ki na wa kata nga 500 € to nga ma wali raba nanam fali de naga wo kata artiste na no ma la Guinée libérée yati wo kata wo moyen de to wa ka mo wa disposition e bi na ka bombo na wo moyen de to wa ka mo wa disposition ntanga artiste han 200 300 artiste ngi bi arrêté bi nga son kire na ba ani clip kire mo ga ben réseaux sociaux ma parce que il va la Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire par exemple et tambara na niveau li problème yo na pas politicien de yo mais Côte d'Ivoire kana fait en plus c'est bien ko malam malé sans distinction et si bien va essayer ça au compte donc on va la modèle nan tongori il faut arrêter un bon nombre d'artistes mais rien non ma boss là-bas des gouvernements m'abriti rien magabu donc na Front National pour la défense de la Constitution na me rien na opposé rien là-dessus politiquement et mu alpha norma awona lema amunoma emunoma ni fera parce que alpha na moyen na yi na kunyi na yi na stratégie na yi la akane dira kana re parce que ne ne la plupart ne bara wala tanga gouvernement ne kulu akulu ne wa mananga ko donc muta artiste modèle alon tam modèle ta artiste dagba modèle ta na wa ma mekena me politicien muno mo susa de ta yara parce que muta fama na mun dare ne alon plan na kan par arrête yi plan amuno ma yi contrôler c'est-à-dire ethnie na kan na ethnie mangaya na ethnie na kan ga tande ma na fama na ethnie nambe non di na pa si non di la mais ka wule na papa fe mangende na papa ba wule raba ina tinda kala be ga tande ma ako no politicien muno ma na fala de gile de ga ko tongo parce que ma ya mana politicien na ya di mu ma da ko fe mais ga fin artiste là et non di ko longo me na kan ga fe d'habitude na kan we ngori fala ma d'habitude alon tam modèle na na fala ke vraiment na kora c'est pourquoi nous tam na ga ngiti à nous ça fait
sotera muna bana ko more ya muna be lideri na fala so muslima bribi ngam kanke de pagaira parce que société muira politicien de nira même ani nira forestier nira ma fula nira société muslima mi kanke na kire société mana mi kanke parce que wona ngana mana tata ko ibara kana fa wa pe bet na ngomba pa ale kata mura ba ma kata lima il a le droit maintenant à imposer maintenant natan alima politique fait mon natan nadi atanga magaga parce que la Guinée kana ma ba côté donc soso afama soso pas mon connaît na de la Guinée kana kui bo les mas tomana donc minimum nanama donc national na Guinée mon politiquement donc et mon texte alpha contre mbalera débat mais mbara to ando ko tagi mu waye ne ka le kulu mais mon noma imato nto karbunti ngi do ngoyra ki mpa tera e gundo bala mpa Facebook mpa wengira ke Facebook ma e bala ko mpa fait plan na plan mo febe c'est pourquoi elle me dit on pour la pampara une 2 semaines de manière fait MPP al côté la 3h du matin 5h du matin 2h du matin des vrais gangs deux pick-up et na puis armée c'est-à-dire ento et rabana et sa roma. Et voilà, donc, on va faire plan d'arrêt, c'est le meilleur plan. Politicien, nous avons peut-être alpha contre, peut-être, na problème na alpha ira, à ramener la politicien irakienne. Mais quand nous avons artiste tamini, à mon nom, parce que artiste, alors artiste, nous avons modèle artiste kende, nyamana nanta gambra. N'a pas nyamana, n'a pas sauté ma, n'a pas maniqué ma, n'a pas foulé ma, n'a pas forestier ma. N'a pas bien calculé ba. Donc, à mon moment, vraiment, mon voulez pour le temps, m'a fait quoi? Moi, si d'habitude, je voulais pour la pluie. Donc, c'est aussi un homme libéré de Mifera. Parce que si il est un ami, alors il y a par exemple tous les Namini. Et ça, il y a un bambé, il y a un Guinée, il y a un Niémet, et même pas c'est mon minimum. Mais comme Sosona n'a pas de cara, parce que la Guinée, la Guinée, non dit nanara. Iyo non di nara kono one na watioti ena ga dugumana ngapara ibara to mrebe won fa ne basket de mrebe dire ne dire ya mrema donc on ta tampa la pena to wa kende tende différence yo muna so mu différence yo rabama alors ethnocentrisme rabama riura di 2020 so ma rabama ana so no gouvernement nan tagi so no gouvernement nara ethnocentrisme yo muna la Guinée ibiati akule rabo mo manigera mo social rabo mo forestier na yomuna so na responsabilité gouvernement contre c'est-à-dire le rewama betin de pays wa yomura etra pouvoir to de yete bore yira so bi na mo o be binya awayire so sedi wo bara me wo ga wo belra su bore yira wo ga la Guinée libérée wo ga siga pause musicale rapidement amma horina negeira parce que mu fama la boudere Conakry quoi barasona on pause musicale là-bas rapidement où ma question ça fait après cette pause musicale où belrete et nous on a tombini seni anunkere Kore Sebeli Wakala awana wayi funu frin na ya kele kan frin dera sagan ki kele nani hunsa suli sanso
solo fere ya findi solo masagan ko findi solo manani kisango fu tunguma funun kere giraso funun fri sekan parce que tout le monde fait des on a mon internet ma Japon ma Afrique ma Sénégal on voit la mer Sénégal qui fani basket batri ne fana meni du rotor qui fani Asie Chine Tokyo ne fan du rotor à nous France vraiment ma coston donc on fa ma fini na ma Japon pakra na sigi na sar na ki Corée sebeli on mbara to Bouressier Fambala et Rakwe Tungo, et n'aurait afo n'araso ou ma éducation système qui. Annonce souris ou n'a colon souris tanile la barre semble soto la Guinée. Ina mato artiste keama. Souris moussa sigi na ranto na album moussarama. La Guinée il bim souris n'a pas la fait. Donc ma question donc ouais puis na ou ya japon pas beya. Atana tourdi langue nationale hamili salama aka kwinde fala la Guinée anu wombara to bore bare ka kuira so e ka kuibara fini international atana fe tourdi so soui nan lamma aka fala la Guinée birimba parce que hawum pasigama e sariye nan kiyama non di nan kiyama la Guinée irebi ni so soui nan fala pe benda jakumba ka wo maliba éducation nko na sori éducation ma erara so éducation système ko mbara ne abaka suma député abaka suma fambara ko resebeli atanna feto awa la ngam oui pala maborima alu mbalo ke afrine oui non ma falade borima sare sotima yulayama bila fala innuyo karaga innuyo bombo innuyo kombi innuyo gere sare sotima bili no ma oui falade boriki agbo yat e bala fagamu ko bala fagamu ben mbala fagamu afriande oui no ma falade borima ha wo jere so wo me ge jere wo faga na dongo na kana lu e gahu e wo gahu fala oui fala na oui fala borima antu gantan na kan kulu oui fala ma borima na ki afrine jere ke ayama ona mala yule ya krayama na kui na misali tongo France ma minde fala ma ba muta mu karan han yiden de ke ba karan ni fena araba ikara bogona iya araba ke ikara bogona ande na ga français na ga fala fe français ke ana ga mun fala ma tingira a français gere ne boro tagi ha ji ku ifano fadi ibara fakamu hala amerika na ga ki anglais na ga fala mana français fala ma alu mbalo kote mol e bona ina ambe kuma tani ma yidenge na français na bogo na ande na espagnol ville na région espagnol na bogo na ande na mais billing anglais na pala fi ni sera bar me tusa na la men alu mbalo gere so na donc wona to anglais pala ma na temunde anglais na nje ni na gere ku bore na ga bore na compenser ba bore na alko to fendi ga do dande donc wonta ngoni be wo muno ma gere so de wo ngame ri gere afa ga so ko ina pala bar ma biri wa ma meni ta bo se na ma biri wa ma meni te ayete kanga pe na ma biri wa ma meni te aga ku ina ma donc wo mbara de gere so yi la maintenant na kui wo mamu na masga de wo ngaya do ko wo ngala ma apla te so ko ina pala la ginebri bore mu fama tinde kete ma ina apla forese de mu fama tinde ina apla pule de mu fama tinde ina apla manike de mu fama tinde donc na kui bon wo mama colonisateur man na kan tinde France là na pa mara pa kuindera
na hui bara wonno na hui bara su wonna na ba kan école wonta karanga nane na hui nan pampa womma hui don go pambo mbo ya gra homma ibara to ile we ma no khemu de ga hui de ga mu al ko ga mu kira paga ma ya ma paga mu ma na hui bara su wonga ga di kui abara to wonni kui apana wonwa yan ko na yama donc wen kele na nana Afrique moulou alors pays bori alors Afrique ra histoire moulou alors Amérique ra histoire na kiana re na hui gere soe wonta mona ba bagbe al ko bonse ka dim bonse ma yiki wonna nya ko de wonta mona ba bagbe wote nan ba bagbe buru saji bay ta wa ma dunia ko fe le mona wa mere la comprendre de o ma hui fale ma comprendre ma e mutimma wo ma mo ma gere fa so de wo ma mo gere wona ma gere fa so do ga bo de gere alko e ga wo ma hui fala ou bien wo nga fala bon mangeya to na bascot ne wo matande mabe wo nga fala bon ba capital na be ne du ku ga imposer ne ma no ta kana fina won na kan ba ma kan ga me na de ma ba kan ga me na de ma fanga akolo na technique alors on va le faire tourner na ba c'est où de mutin français a développé ba dira ato irende ni ana wa kan ga hui kara parce que akolo ne français pour la solution mara pour na flagera ane mu ga hui namma problème ngata nan naki ama akolo ma kan na ga hui bala na pa problème ngata nan naki parce que bala faire so kena na la ene boro pa ma kan ga hui nan para ma wa madi donc dem so tan na atana ga bin tangai pa na kan ga hui bala al ko ti date la bala ya anta na fale la ga hui bala donc kan ga me na dema a wannan so sene wo madi so se wo madi wo ngakata ne ga hui fala ga hui fala ga hui bata fala de ba hui fala pe hui be fala fa fa ha ko ne ga hui fala kan ga me na dema wannan dem na ga ti e ma to wo mbare ni fule e ra pamba men ha hada ta di bala amerika ne fa ga ga hui fala e bara to penya ko na ti pe fai nara ecco già comparata ecco la question ça répond wala Sénégal vraiment tout au Sénégal benu rayol akui bebe na nona ko to sen to ana he bebe na Afrique ha Amerique na la France na la panga ku kirin choisi be wonka fala alko tungere ranyo sinyo na ranyo me wona ko sengori ya muyana ran soto na kui pandande tani emuti ina ga no apali sengori yol fema senara abia all of ma de senara me ata kulu na fama sénégalais belana so de bori ana ga wombini nga all of fala na ga imposer apala tan yol feta ma tan all of ma me toto ibara toja kumpa na Sénégal magnifique qui fait nana muna exemple to ngula ine de la rema hawun se kwa ma ya kos nyoron so sera ba ina gina ke tagi pour ngala ku ikere ma won na ran falama al bori ra ku falama swahili nanaki e folo ta saranna to ta funu kerenna falafe donc on parle la Guinée une question dans ça ribumo khali nda kore ina ran falawo biringa ra ku fala al ku gire na kele nye mais hawon sa fo wa développement ngoma o ma développement na ba ke nguri ganyo la Guinée ni on so se ganyo ethnocentrisme ganyo fo nga ku ikere na imposer la Guinée ma mais on barato alphabet ko manding bara aha alphabet kura sous ministère de l'éducation al quoi sous éducation système makolo ya bana mera yo muna akili muna na question sa buma bore parera kuyela so balia yo ma pour fabriquer so fabriquer so pour les fabriquer so éducation système ko ya fala etana fala na ser tout arabane etana birin kanabe khamara iler manu umbara lan ko kirima wonna ngam fala ma alo sengor yol fa buye pose chana donc na fala fi na kira na ma ha ku kire fala
takui jakumpa atama limane kifani Amérique be inusga état de nara action nara mais e kuinan imposer ma ina wona anglais na falama anglais les colonisé mais russe na be japonais na be allemand na be français na be amol bilim fana na ga kui mais kui kelen fala fe to ubara intérêt to Amérique bilim kui kelen na falama anglais bara fin di langue de business là donc mon na fala fe na ma kui kelen na fala fe importance na na mais il m'a fait na fanti non di na won tan wa la Guinée c'est compliqué mais on a ça won woni de la Guinée mun compliqué dans le Sénégal là mais Senghor a imposé ne yol fa oui ana yol fa mun na mais yol fa oui na so oui là c'est les minorités au Sénégal mais tout yol fa oui na fala fe donc de ngira ma fait donc voilà un autre commentaire de la bande na rapidement awa na kuite na kanaki après peuple birin après wonu yalfe na wombolo kema bene mais ina mato différence do lu mana na woma histoire ke ay puis woma mentalité di puis woma religion ki ay ma woma ci ay ma donc peuple birin on a mara peuple ni kantama afole ha fole sala ko anabra akoro mana hakilipa Senghor na baba Sénégal wakati na kama Sénégal ka ko limu lu alu ka ko ya kiana heto iyo ima to han Côte d'Ivoire nara Côte d'Ivoire libéri Afrique de l'Ouest be et pan na ma yamba ma pa indira mrende la Guinée kende en Afrique de l'Ouest be na na wa ma ire tendegi ma to fa mere sama nane nan parce que era premier président nan na fait de rabor comme donc na hui fait le renaki cette tournée na départ pas ici d'appel d'imposer surtout à son accepte tant que considérer à l'homme maninke ha mina bolo maninke longora na pas to imposer aha ya maga huima anoma ne khande le khema parce que c'est pour le modèle de l'eau na no Senghor na kia na Sénégal alors au modèle na c'est les pères du peuple quoi les pères de la nation maintenant vous ne pas payer c'est pas les pères. C'est des simples politiciens, on les appelle comme ça. Donc, responsabilité modèle de Nana, et Mounoma Tongode, et Raraba, c'est les ratans. Et puis, Nahoui fait man, Iman Naraba Maman, fait rapide Mrina, français, Mrina à dictateur. Il va rappeler. Parce que c'est touré tantôt Nana, après fait tant de limite, il Warati Manda, Namuna. À tout l'heure, on a fait le rabat en tant que Namoukan. Il n'a pas à parler. Donc, Guinée, on va pas la démocratie. Mais la démocratie, 2 mandats, un mandat renouvelable une seule fois. Maintenant, elle m'a 10 ans. Mais elle a 10 ans aussi. Est-ce que l'État n'a pas imposé de l'argent n'a pas de parce que Mangé n'a pas la Guinée a problème. Mangé n'a pas donc, Mangé n'a pas a sori ka mene ki tout ça déjà la Guinée ka ka na kana ga ileri mangena aye ade na we model la place que sur la be mere ba mana de la Guinée ka na kana ga ileri la Guinée ka le muna alors c'est que ga wakati parce que c'est temps ara ya ma ga na la Guinée donc mais le président ne pas pays le président ne pas pays la Guinée population ma da ku na yera donc il y a pas ce président ana we il va we mana ba le bouri singira na muna donc wakati bi na rafe na wakati bi na rafe na ku ife na rafe bore tin fe na wongana wonna so ku ifala ku ikele na fala na Guinée bi da fanga ale ya ba pe ya na na fi exemple Sénégal et puis d'autres pays l'Amérique et tout ça là mais na fait en forme de la apolene mais Guinée itan on m'a pas démocratie donc oui mon m'a imposé pour ka bilim kan ka ma orine pas bilim ka orine anu démocratie na na amu imposé ma to c'est mon ma kende na bon mouvement obligatoire na na pas ma Conakry on m'a ce cas de différence sur fala c'est na fala alima ils sont hors la démocratie mais démocratie na na rewa mais ra fala be toutes les candidats du territoire poera ape falane mrebe donira de terati manerati bilinga quoi anu kana ma hori na kana mrebe kama tinde mrebe kama tinde ona mara wona ko turi fala pa ha mena wona mana fama to wona ma to
parce que oui par ma ke an système de fanana alors on a ma territoire quelle est la langue la plus parlée ya na statistique par la maraba na calcul par le patandre do na kana ba no na pankulundi parce que oui na kan bori ayetema dondoroti wonna ma fa de won article de sana ma wolu asana ma mre kana rape directement na la guinée kana kala donc wonna ma na fa maturi na calculer karaba ba to donc nabini ya ba mana alkotu wongalu démocratie sérieux kui rahli kui wona fede ko do mbore makiana ga alkotu e fana fa lu mantondi wonira e woma ku ina pala pe malgré wona fede imposement kan na ka bindi jerefera jerefera ibara to na pala pe namba na walo awali déjà kumpa mais naga donc na fait une rénature oui fana ta sabati ma doin ne maintenant on comme que va de bera so na ki e bera na fe maintenant so fanga bera so afan bera kala ngan ga ki en même temps on crée tout so fanga bera so ibara to wakata o made ga o makui fala wakata ara oui fanga ara so éducation yama mere gara woma droit na guinée wongan créito ba wongan bori panga sende mato maintenant na puis vie sociale sono wombo tagi sono quartier puis vie sociale maintenant wokata ma net no sauter gara par mema si bori ma ba ko le mena na pema ino ma ha hu pala de mara fanyima donc wokata ma net so se e ga kata e ga fe gara par fulema manité ma forestier ma alko tinera no adere de halandma donc il na to ramène les na quoi awai na masti barra famu ma ba so asode umfa una ko radio temu ina ra ko bara su kuran ke belgama umfa be sa tambala wo so una ne be ni wo na masti dongo ma kori umunya maja kumpa bara ku ina mini awama album ra mini fe na album na minute rapidement il y a 500 euros na ko mutaga manama ama dobe ma wara ni 500 euros wonna gire na ma sofi alkotu aha album qui na ram préparer na tanga bidine ya kos mon femme a réalisé hala tinja kumpa mon femme a réalisé na fema munno daga yo malambe di saranière ira kolontan mbara on a pris note mura besera alkotu na album dans familia koskos nya voilà il a lu kirara ye on fama réalisé ma kolon so abdul suma ma se dongo ne ba benunga ma se dongo ma walinja kumpa ma ara message dongo la Guinée diaspora na gambiri na ko da mete Guinée maiki a message dongo wolema so abdul suma ma se na rapidement awara bara fantan ma gonna kuyama no m'inviter no wali na sama surtout ngama barigi makanda be hano aluda ga sansanyi kui parce qu'on a géré na ngumma gimir moli la malu borima général c'est comme ba ma borira fi serera hal menge bete sfadoro bimenge ba samare de hal menge bete sadoko ana kolim moli kirin mana na borima asikamene fini ndira bali kono mengenu lu borima na kolombiri na sagu anara yuraba amusike mafefira bali na nyamara awala gashan kupak moli begbelu wonyama ne no maniedi mengenu wa fini ndira bafi abore politicien mara de parce que ni tang ala na ram falari ibiri na ngi kirine mais mi moli ala tang artiste wonta citoyen dongwe na ramu parti yo ana la Guinée ra parti ne na kan la Guinée ra gire suma ha ete kamba na serera ala ga tanyon do moli uya e ala ga na ga bakia ngamari bi lu fe kia enare lu fe la Syria gorgo dunia sibirimbe awala ga no ludi aga ite kankia ala ko aga no mutan fan don wera limani do wontan don wera misali tungama
nakan no manye di wun atan nyon donga ya wuya man tan no manala magani kan na bada be asago hawe ndongo na be awa naga masi dongo awa naga wa pala bas ko tie bilimbe wa pala société bilimbe yati la communication na ba société bilimbe yati naga c'est l'occasion pour Basse-Côte pour Soso de libérer le pays là yati Soso na naraba 2020 Soso na gidima da ona kimbe Soso panga kula randa kriya mambar bilimba bambana sibo de yato dira wakul ma yele ndina société ko mabe e fala ma a changer back nana naki mangayo na pa nano ma e tan yuside quoi yati donc ça Soso kana contraire matin Soso kana kriya matin barma mangé na kana be wona tir de sata ko ina dande nana ko Soso kana agana fala di mangé be ya min yaku sibo de yato dira na fa mele tek bebe la sone ade woni si bebe sibo de kadi tek bebe la sone ade donc 8 ans 2020 c'est mouvement so sona da maje kuma te me yati donc nana fa min dan na communication na dangi tebe wa fa so die bi ndé yi dunia ko ko wo kule rabinye sei wo maninke rabinye sei wo forestier rabinye sei mais wotan Soso la mana kan ba Soso la mana raba na sibo de bilin ya hon mais na sibo de bilin te beta ma be nan kui parce que si yo di yare ina ti Soso yara di mouvement kui na ko alpha no mane pira ba de wora parce que alu bana do wotan de ya quoi mais Soso nan tout na tan de kanyira fo ha je kuma te ya ti ata be libéré bilin ga fa de nan fi won pe ti ma minde ka wonga ko ba geni trafic d'influence nara awonga ko kebara geni mais na pape nara pa na contribution wala ma wona kanda bana ki pape ma wonu wali kifani mari je hawo bela kala pulu men ba na ko nyamane nara c'est pas facile mais wono mara ba de wara bana le plus vite possible parce que nous sommes à quelque chose de 3 à 4 mois de la fin de décembre donc etanga plan peut-être 10 mois passés, à nous on a mois d'août, à nous mois n'en passé, qui rappelle l'embryonnaire, que nous on met nous c'est que nous on 2020. Donc on t'a on insiste le plus vite possible, encore on va dans 8 mois ici. C'est là mois, c'est-à-dire que la stratégie donc on y a quoi. Ah oui. Donc nous n'en sommes pas mauvais. Ah oui. Ma c'est balade sur. Nous le quoi nous y a mis. Ah oui. Ma c'est balade sur Sodé, Jacques Mpaki nous wali kifanye. Munna mane ina ga tagandi ina ga kuida mina ki munni ya dima nye ina ga taga awa ki bitko awa ki iringa awa you have FM. Tout le matin, 7h, 9h. Entre musique. Ok, tu veux du son. Africa, ça vient de humour. Non, quelque part, mieux vaut faire bon en disant excusez-moi, c'est moi, que de faire. Parce que le deux inventaire. Info et météo. Voici les prévisions atmosphériques de ce jour. Bienvenue dans ce journal. C'est la meilleure des matinales. C'est la capitale nationale. Yeah.
Ministre Mounyati Noé, directeur voulait pas les Noé Nanara, citoyen Louakane Noé.